बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आजकल ऐसी बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि जिन्नियाँ मर्दों पर आशिक हो जाती है तो कभी कोई जिन औरतों पर आशिक हो जाते हैं और फिर वो सब कुछ होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। कुछ निशानियाँ ऐसी भी होती है कि जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियाँ सामने आने पर जिन्नात ही का असर होगा, बल्कि ये कई बार किसी दिमागी बीमारी की वजह से भी सामने आ सकती है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं है, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान पाक से भी साबित है। आज की इस वीडियो में आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के बारे में डिटेल में बताएंगे और जिन्नात के हवाले से दिलचस्प और सच्ची बातें भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राहे इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। मेरे दोस्तों, एक बात ये फैली हुई कि औरतों पर जिन्नात का असरात ज़्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि औरतें कमज़ोर अकीदे की मालिक होती है। कम पढ़ी लिखी और कम अक्ल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत ज़्यादा यकीन कर लेती है और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती है। इसकी एक और वजह यह भी है कि औरतें वहम परस्ती होती है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है और एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज़्यादा सताते हैं। दोस्तों, यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी सवार होते हैं या खुद कभी इंसानों पर सवार हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें होती है, जिसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम न करना, ज़्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर तक बैठे रहना, इन सब वजह से ये जिन्नात खुद सवार हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से सवार होते हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है और ये जिन औरतों से हम बिस्तरी भी करता है, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से जिना होते हुए देखती है, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में या फिर शोहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को भी देखती है। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ते हैं, खास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशानात भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि कोई उनको छू रहा है। कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए उनको कभी भी कोई पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होना, शोहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद ना करना, बच्चों का छूना पसंद ना करना, शोहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियाँ और बहुत सी वजह होती है। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में बिला ज़रूरत बैठी रहती हैं, या ज़्यादातर अकेले रहती है और अपने आप से बातें करती है। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर सोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले बाल और घने बाल देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर कब्जा कर लेते हैं। मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताते हैं कि जिन पर अमल करने से जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहने ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में ना देखे। हदीस पाक का मफहूम है कि इंसान अगर बैतुल खला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उनकी शर्मगाह जिन्नात से छुपी रहती है। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। रात के बीच हिस्से में तेज आवाज में बात ना करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज़ फेंकने से पहले या फिर ऊंची जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है उस जगह पर कोई जिन हो और आप उसे परेशान कर बैठे
اور یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بیت الخلا یعنی باتھ روم جانے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیں جو کہ مسنون ہے، کیونکہ جنات کے لیے یہ جگہ ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ تو وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھ کر آپ بیت الخلا میں جائیں۔ آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنہ نہ دیکھیں، ایسا کرنے سے جن آپ سے تعلقات بنانے اور قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ بتلائی گئی نشانیاں ضروری نہیں ہے کہ وہ جنات ہی کی وجہ سے ہو، کیونکہ 90% عورتیں جو خود پر جنات کے سوار ہونے کا شک کرتی ہے، ان پر نہ جادو ہوتا ہے نہ ہی جنات ہوتے ہیں، بلکہ وہ کوئی دماغی بیماری ہوتی ہے یا پھر ہسٹیریا کا شکار ہوتی ہے۔ خاص طور پر جو لڑکیاں شادی شدہ نہیں ہوتی ہے وہ ہسٹیریا ہی کی شکار ہوتی ہے۔ اور یاد رہے کہ اس کی زیادہ تر نشانیاں ایسی ہی ہے جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ یہ بات بھی سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی پر ڈھول بجانا اور ناچ گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادی پر ڈھول بجاتے ہیں اور رقص بھی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانے میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بہت زیادہ کچھ شامل ہوتی ہے۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بہت لذیذ ہوتا ہے۔ اور تو اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے بڑے افسران کو دعوت دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی دیگر جنات کے قبائل کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ جنات بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذبات و احساسات رکھتے ہیں۔ دوستو، آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتے چلیں کہ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے اور ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد جن مسجد حرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا، آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جوابات دیے۔ بہرحال دوستو، جنات کا وجود برحق ہے اور جنات انسان کو کچھ حالت میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے ہم نے بتایا، اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی بتائے۔ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں بہت ہی مجرب ہے، لہٰذا ان کا اہتمام صبح و شام ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنات کے شرور سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمارے آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راہ پر چلائے اور سچا بنائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔